Touré oda kawa dome ladanyani lenki bire mogonu nkama lenki ogado tembe gari kataga kenni kebe ganya lenki kengani manifesta kore be ganya lenki France kengani dambe FM adi igoli ngano chuga green nankinye branga nankinye na tirndindu dabari golle kega mogobedi odo serenu benuga dome o warni kunkama nu kwa ngani holoni ya kana yampo magati retard bega uti on qawarni geli 19h nga 19h30 yo o hay 20h quelque sasa on a kenya pay mundo aka sukka humante maga yo serebe gadi gabru katagai labiti kengani simbala jara igatini kaujara nandan kenga onari o directori kengani yaya gaku kenga merenka chunkama kengana dangi oga kata serebe kenni mama dukure kengani hankana khore sans papier non karanga kengana dangi owa serebe go magaire se compeken rondo go di ranviterini kengani modi jawara waire nandiga wara kata Jomba Koita nandiga wara Gabrielia kusugani hankana horoi iga demande nyana kata mare munchu kahumantenga yo kendangani owarni besu tirndi anyimega am kono anga poste be gadi anga ilerani kenko mama dukure o wakatanga mama bismillah assalamu alaikum yo mama dukure ani ngabaka jawara ndaga sukunyi nda karan kunchu kunyi yo nkeni rade mi muku radio ke yo sasa ala da nya concert délégué aux luttes contre les violences faites aux femmes et contre les discriminations. Yo sasa li ngari kwa dema ga janga kebe kati khibarun kam voilà li Kenya. Merci. O wakata Jombai kengani Jomba Koita nambugu minna donc Allah wayna amronko inshallah. Ok, salam alaikum wa rahmatullahi dambe FM Trenkanano. Bo wagare merci ni agara invitation ko benya wolo. Parce que agara benya kene duro ko nya agara nyoda ngani. Bo en fait ngeni collectif président montrer sans papier. Papier kan ta suro beno maga. Bo oga bugu lengi o bugu jemu do khairi akama. Parce que sonu gonda de kamaro ke tando hinkinde ngana ilegane. Anto katne anat nanti banen talegane. Wallahi. Bon bakeke manani do hohoy sans papier ken bo beso France mo gontu ndo ga mo bere lengi ke watte no gondi bo eresusun to da ngani wa wini sellanga kamendo hada man ka sellanga aro ke mulle sidi wala muni bo en fait kubenu ga do batenga sutenu ko ga remercier mo sidi bo hisu ga di sababu nyene o yike sababu presque modi jawara ado samasa ado bulay jakate ngero kusunta metu me hadamare me ko mi sonin kagu ngamo ba koten bo gelle ganni sonin kagu ni kundwa gelle ganni sonin kagu ni kundwa ko tabe ga kinyi be sene fayenga nanti ku vraiment ya mundana mbugude na manifestation ko tabari on tametu kenda ngem palle fayeke kuma nanti vincent ga fayenga no bonti hatta ga gari be vraiment ga ga killu letara pasaka gari ko be agaro kuswada ana ha no swada ngani bo preso kusu bana be sugadi onta tebe onta jamane to ko baka jahun ko baka girimaga ko baka senegal ko baka gajaga ko baka hayre mais kenta tagalle magun ndo serbe gamme kam makota be aga wa jamane aga anta jamane aga ni saren pabe o be no hay lenki ngero ko na mekama ko ganin ke kital sarin choronga bakasela ila bakasela inshallah bo kenya ni ko men nadiga meke warare bo nadiga men kutenga kane inshallah yo ona ile kata modi jawara yo alawa bismillah ouais salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dambe FM Trenkandano wa banu be sukunyini tanto on jamonga anga wakati baraka tango dingrabe ala ona journaliste ona ka kunyo na mama ona katika bawni
so nun konti kharinde manjer telegara anya menga ma wala donc o kunu so nun konya o walit nga waga jangen no gonde kaytin tanga nunda a kundo raga ga jaw aga ga jangen yugo ha ngin ka aga gra de bere ho suni ga jangen de bere ti mo konya ko bo kenen di ken pon mo no na ka kunyo na kanta bon Kenny Modi Jawara, collectif de sans-papiers, montre SPM, à vice-président Yannick. Tarot d'Ingran ni montre Lenki, Rochebrini. Wasson, Kalem, Chuku, Ramamana. Lenki, aucune manifestation. Manifestation, Kema Ananimene. Anke Mbaka Kanjamani. Gebaka Mali, Jahunu Yagne. Voilà. Manifestation Kema Ananimene. Kaiti ganta sorobe nu maka kaiti ganta sorobe nu maka jamane ke oga bire ke be omer ke yo omer nan to libre kundura kero kita yereya ewa eske sere kaiti gari ola donc kaiti ke mundini jamane ke kaiti nyani soro mako ko kane iga lutte iga kaiti dun kita bon ker simana nan choko kompendi kenta kaiti kinese bon ken kumun gondi marche de solidarité kun kan demandano ay tongu khoro nyani iga kaytin tanga nun demana iga do han kaman nya kiten me kitendi député nu maire nu préfet nu ministre nu ida soro khoro avocat nu syndicat nu ida soro khoro kiten me kitendi donc iri mo gonko ranga odi iteringa Allah nya ida marching organisé le 30 dangindeke bo obugu oga bugu odaga marche odi collectif trani sorongeri obugu okumontrae ujino do ho harmare mambu montrae bare yobo nandaga kem manifestation bo collectif tana no 16 personnes 15 no petri kalunga no 94 yegene 20 ma galenga mais montrae kalenta bo oga dugta réunion marche oga ta réfléchi odo soroku menso ta réfléchi mais comment ça se fait oku ke jama gore be gagri montrae collectif do kuma sere banga tri montrae collectif un kartinga njiban bo oga ta bo hakli lak bu kyari bo oga ta go haklun ko yime o yala do fa so na message ndangi de katison nkallemunga korongiri sakinga gati makinya ol korongiri haramare mesugari alla gari hakle langa mana nyane hakle ngana golinde anga buguraktana inshallah wala digame do he mata o giri bo o yala do faawunga oda message ndangi di kati faawunga na harana gonko sa papien jura faawunga na jage faayesu na soro hilu to ko delege soro hilu bo na collectif kedeberi wala nya alhamdulillah collectif ga dingrabe alhamdulillah adaga kan inshallah okay aywa ogana gri Modi Jawaray wakata Gabrielia onati Jibril donc okusun kan kanendi wotini Jibrilia donc français nati Gabriel donc Gabriel donc vous pouvez vous expliquer un peu s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes, excusez-moi, du coup moi je vais parler français. Donc moi je m'appelle Gabriel Cardoen, je suis militant antiraciste et un animateur de la Marche des Solidarités, qui est en fait un groupe qui va regrouper différents collectifs de sans-papiers en but d'organiser un peu plus centralement la lutte pour les papiers, pour la fermeture des centres de rétention. Et là-dedans, notre rôle ou mon rôle par exemple, ça a été de tout simplement de parler de cette initiative, de venir à Montreuil. Il y avait beaucoup de gens dans les foyers qui ne connaissaient pas tous les collectifs de sans-papiers qui existent un peu partout. Voilà, de présenter cette initiative et puis après les copains, les camarades, entre eux, ils ont décidé de s'organiser pour créer leur propre collectif ici à Montreuil. Mais ce qui est magnifique, c'est que depuis la dernière manifestation du 30 mai, qui a eu un gros succès partout en France, c'est pas que à Paris, c'est aussi à Marseille. Il y a des collectifs de sans-papiers qui essayent de se monter, à Strasbourg, un peu partout. Et ce qu'il y a de génial là-dedans, c'est que c'est vraiment des collectifs de sans-papiers, par les sans-papiers, pour les sans-papiers. Ce qui change un peu de... voilà, quand on parle de la lutte des sans-papiers, il peut y avoir souvent des soutiens qui sont pleins de bonne volonté, ça je le nie pas, mais qui sont...
qui vont avoir une attitude un peu laissez-nous faire la politique et nous on vous défend. Alors qu'en fait, voilà, on s'est aperçu le 30, on s'est aperçu aujourd'hui que la force de la lutte des sans-papiers, c'est les sans-papiers qui la portent, quoi, qui ont fait cette lutte de A à Z. Et on les remercie parce que la vérité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, en France, après l'épidémie, c'est les sans-papiers qui ont déconfiné le pays, qui ont rétabli la liberté de manifester et qui ont fait une leçon politique à toute la gauche, à tous les syndicats, qu'il n'y a que par la lutte qu'on peut avoir nos droits, quoi. Voilà. Ça c'est sûr. Merci au Aïlene Kata et Koïsasoro Gabriel Gana Grey, Odo Serebega Irini Kata et Digamenga Kenny Mama Dukuriay. Et hankana kore kebe yagare begani aganta tampini aganta hidono aga durogotono urondo kie kenko ganta dangani tanke oswaga makahitin kitokitendi mama dukure anna mani konno ke sans papier hankebe haga giri kondo anda foho dabari agara ki organiser kamodi holoni una kentu sadu kingampai o gira nyigo Gabriel Cardo Nagara Kebe kompa kunya ili Sagandini Soni Kankanen. Voilà. Donc ada Foko Kenga c'est très important. Agati quelle lutte agri sans papier nous couille menoani. Sans papier couille menoani iga kafi. Iga kafi iga dunge dudanga medanga. Iga dunge medanga et ça ikunli demandano nyani. Ha andoroi ganinga parti politique nyani wala syndicat wala fotana ni kunya nyini kane sans papier nuku wafali halenki kebegara gajange ke sirondi sans papier nuku yimeno daga kane et ikundi kunda abatembatu voilà mais manda gajange ki rata la bugundi et confinement ke nondi oda tuti sans papier nunga jamani ke di jara yana jamani ke ragana bari confinement asumani gonyana sans papier numbana ni gonyana kubenu golengi mara voilà et kube odawari aussi otarale munyani sans papier tubabu kudawari asudawari ti otarale munyani sans papier yangili igarene iga telegarini voilà ankel antanyana nuru antarale menga anga wala watampie ndondi ankel antanyana nuru antarale manga anta yigene yaga haka akela antanyana nuru ankenga na golebe dabari ina kameo rokinanga anta gale manga kenga na kengo leme dabari ina tanaka tampile rokina voilà donc watuti sans papier ke gane jamane nogondi rayo kubenu kati ngomara okubenu nationalité ngomara oyime anoyime hankanya yankandini anagonyanya nganu kutukusu hankanya yankandini donc osugana nya bani kenda ko inanti sans papier no ko na to golini kundu iwi kuntugana moyenga patron nga profiter ne ni ituga moins seringa na hari kubenu gani nationalité nga ina kunduranta gondi parce que kunjon kon kotenni voilà ngara ham mo beri voilà kana gonyanga na unchua hankanga na hobaka gonyanga nyano unchua hankanga et puis ogana hay hatambina runga awa hobaka hay okubenu kati ngoma ha okubenu watini nationalité kati ke aharam parenyan mais kenta voilà oga yimenu ido discriminer voilà ogana adamantra haraka kumbenu gani oga sarere oga rorere oga kati nge voilà hatambinu nga itampinto nyani jamane ke nogondi donc ogana wari o wari nunga watampini kati nkhibare oni dema ogana wari o wari nunga hay kati ngana maka antampinte nyani usuna kafi komba sugani usuna giri ona giri police nunga hatambinu ntampindini ona giri kuwa tampini kati nga ona giri fofu hatambinu nkhibare ngani uswa mpotata gili voilà mama oda mahateme harsa odaga beranka malenki yo nkeda sima yaya gaku awa préparation nga pour que ana sonuku yogonori tikatoy ona katini telinka gollu benuga dabari
anrondi mogada yogonu mankangen ke mugu hibe ganya terrain kama yo aga suka humante ona tunanti lenki tal horlanta marchene parce que oda invité nu kita donc aga sutto aguna la nanti tal horlanta marchene lenki donc oda soron kita lenki aga diga masala ngado me aga gi telinkana sans papier ok aga mogobedi aga gan kawana lite mogobedi aga commencer mogobedi aga mogobedi sasa yo donc aga warni kenchu mugu aga trondi oda ngado me yaya gakku